উপরে আয় আগের মাঠটা নিয়ে উপরে আয় হ্যাঁ 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 আগের মাঠটা নিয়ে আয় ধরতে তাকে মানে ধরে না উপরে আয় मतलब है पैगंबर या अली मोरे खुदा नूरे मतलब है पैगंबर या अली मोरे खुदा और तुम हो उन्हें के मजहर या अली मोरे खुदा और तुम हो उन्हें के मजहर या अली मोरे खुदा तुम नूर दावर या अली मोरे खुदा तुम नूर दावर या अली मोरे खुदा भले गए के जाओ दो पाई कर या अली मोरे खुदा भले गए के जाओ दो पाई कर या अली मोरे खुदा मौला वो है सरवर या अली मोरे खुदा तुम मौला ओ है सरवर या अली मुर्तज़ा तुम शिव वो पैगंबर या अली मोरे खुदा मतलब है पैगंबर या अली मोरे खुदा और तुम हो उन्हें के मजहर या अली मोरे खुदा तुम है मजलूम मासूम और दोनों है शहीद दोनों है मजलूम मासूम और दोनों है शहीद लानो उनके कातिलों पर या अली मोरे खुदा लानो उनके कातिलों पर या अली मोरे खुदा आपके मेहरे अली अल कादरी का ओ गुलाम आपके मुर्शिद अली अल कादरी का ओ गुलाम आपके इरशाद अली अल कादरी का ओ गुलाम आपके मुस्तरशिद अली अल कादरी का ओ गुलाम आपके मुर्शिद अली अल कादरी का ओ गुलाम तेरे ना क्यों काला पैगंबर या अली मोरे खुदा तेरे
या अली मुर्तजा ओ हसीनों के दिल बर या अली मुर्तजा मतलब है पैगंबर या अली मुर्तजा और कमरो उनके मज़हर या अली मुर्तजा और कमरो उनके मज़हर या अली मुर्तजा এই আপনারা মোনাজাত করেন আমরা আপনার পদক্ষেপে নির্মাণ করেন আমাদের গুণাগারের আপনার প্রথম কথা আমাদেরকে আশীর্বাদ সাহিব বানিয়ে দিন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা আমাদের ভালোবাসার থেকে পবিত্র ইমাম বানা পবিত্র মহারম মাসের পয়লা থেকে কাজ করে দয়া করে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এত সুন্দর আপনি কবুল করে নিন এবং সকল প্রকারের ভালো সহযোগিতাগুলো আপনি কবুলার সকল সকল প্রকারের ভালো আমরা তারা উপস্থিত হয়েছি আমাদের তরফ থেকে আসছি আমিন ومرحمة الله كامل على مسعيد راهب عاجبه مقام حسين يا حسين لا إله إلا الله नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हसन नारे हसन नारे हुसैन يا حسين नारे हुसैन يا حسين শহীদে শহীদে বর্তমান সাদ্দাদারশীল হুজুর ভাই ঘটনা সৈয়দ ইয়াসুফ আলী আল কাদেরী জিন্দাবাদ বর্তমান সাদ্দাদারশীল হুজুর ভাই ঘটনা সৈয়দ ইয়াসুফ আলী আল কাদেরী জিন্দাবাদ আঞ্জুমানে কাদেরিয়া আঞ্জুমানে কাদেরিয়া জিন্দাবাদ ভুইয়াপাড়া ইমামবাড়া শরীফ জিন্দাবাদ ভুইয়াপাড়া ইমামবাড়া শরীফ নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর আরে যা কুমুলকে দিলে গেলাই এটা কোরাই নিয়ে আসো আর ওটি মিছিল তারপর ওটি মিছিল তারপর ওটা বিশিল লাগবে ওটা বিশিল লাগবে নালে কাল তো চলে সব এই এত বড় সাদা মিলে যেটা করা দিছে কোন দিকে আগে দিল কা আমি জোর দেব না আমি কত খাই আদা লাগবে দোকান করি আড়া গেছে লাইন থেকে দে আমি
উঠে দিচ্ছে তারপর না এটা না এটা বসাবি এটা দিবি তো এখানে সবাই দাবি আছে আসবি আমি তো দেই না লাইভ হচ্ছে দিও নেই এরকম শান্ত শব্দ ক্যামেরা সব দেখাইছি কোন হলো কি করে তুমি এক সাইড দাঁড়া ভিডিও করে আগে সবার নাম আছে আমি স্যান্ডেল পরে আমার অফ করে দিলাম লাইভ এ ভাই আমি ধরিস না আমার হ্যাঁ আবার আসবো না একবার লাইভে সব দেখাইছে এ দাদা অবশ্যই সাইডে এই এলাকা চলে তো দেরিকে আরে ভাই বৃষ্টি লাইভে দেখাই ভাই সমস্যা নাই বাবা Thank you.